बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये हमारे लिए बेहतरीन उसवा है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी हयात तय्यबा इस उम्मत के हर फ़र्द के लिए मशाल राह है और दुनिया और आखिरत में फ़लाह व कामरानी का ज़रिया है। और एक वो आदमी जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावेदार हो और इश्क का दम भरता हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने दावे को सही और सच्चा साबित करने के लिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल जुज़्व लायनफ़क बना ले, एक ऐसा हिस्सा बना ले जो उसकी गोया तबीयत सानिया बन जाए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादात में बहुत सारी सुन्नतें हैं, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वो ज़िंदगी है जो आपके खाने पीने से मुताल्लिक़ है। एक आदमी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है तो उसका जी चाहेगा कि मैं इसी तरह खाऊं या वही खाने की कोशिश करूं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे और जिस तरह खाते थे। और अगर इस बात को देखा जाए, जायज़ा लिया जाए, तो आम तौर से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ें खाया करते थे वो निहायत उम्दा, नफीस और लजीज़ हुआ करती थी। और आज के दौर में अगर उन चीज़ों के फ़वाइद पढ़े जाएं, मुताला किए जाएं, साइंसी लिहाज से उनका जायज़ा लिया जाए, तो वो तमाम की तमाम तर ग़िज़ाएँ इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद हैं, ज़ूद हज़म हैं। और बहुत सारे हुक्मा, अतिब्बा और डॉक्टर हज़रात भी उन चीज़ों के खाने का मशवरा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन चंद चीज़ों का तज़किरा करेंगे जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा में शामिल थी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खाते थे या खाना पसंद फरमाया करते थे। नंबर 1 खजूर है। हम सब जानते हैं कि अहले अरब के यहाँ खजूर आज भी बहुत महबूब फल है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो खजूर को आम तौर से खाने के बाद मीठे के तौर पर खाया जाता है या ख़ास मौक़े पर ताकत और क़ुव्वत हासिल करने के लिए खाया जाता है, लेकिन अहले अरब के यहाँ खजूर आज भी उनकी ग़िज़ा का हिस्सा है और वो उसको खाने के तौर पर भी खा लेते हैं। हुज़ूर के ज़माने में तो आजकल की तरह इतने खाने के आइटम नहीं थे, उस ज़माने में तो खाने के तौर पर खजूर खा लेना एक आम बात थी, लेकिन आज भी अहले अरब के यहाँ खजूर बतौर ग़िज़ा खाया जाता है। फिर वो कुछ और खाना पसंद नहीं करते हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत पसंद थी, बतौर ख़ास अजवा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खजूर थी। इसी तरह एक बरनी खजूर है, वो भी हुज़ूर की पसंदीदा खजूर थी। इसके अलावा आजकल खजूर की बहुत सारी किस्में, कलमी खजूर है और फ़ुलानी खजूरें हैं, लिहाजा खजूर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ग़िज़ा थी। नंबर 2 रोग़न ज़ैतून। ज़ैतून का जो तेल है अहले अरब के यहाँ आज भी खाने में इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ वो इस्तेमाल नहीं होता चूँकि बड़ा महंगा होता है, हर आदमी उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है, लेकिन अरब हज़रात आज भी ज़ैतून के तेल को अपने खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ज़ैतून का फल भी खाया जाता है। हमारे यहाँ उसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन आज भी खाया जाता है और ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ग़िज़ा थी। आपके बारे में आता है कि आप रोग़न ज़ैतून इस्तेमाल फरमाया करते थे और ये एक ऐसी ज़बरदस्त ग़िज़ा है कि जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया है। वत्तीन व ज़ैतून, ज़ैतून की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। नंबर 3 दूध। दूध भी एक बहुत ही अहम और महबूब ग़िज़ा है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। आज भी हमारे यहाँ दूध का आम चलन है। जिन ग़िज़ाओं का इस वीडियो में तज़किरा किया जा रहा है बहुत मुख्तसरन ज़िक्र किया जा रहा है, वरना इनके अलग से बहुत सारे फ़वाइद हैं और बहुत सारे मुनाफ़े हैं, तफसील की वजह से उनको ज़िक्र नहीं किया जा रहा है। नंबर 4 शहद। शहद भी एक ऐसी ग़िज़ा है कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं का हिस्सा थी और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उसे शिफ़ा का ज़रिया भी करार दिया है। आज भी बहुत सारे लोग शहद को इस्तेमाल करते हैं। ये बात अलग है कि असली शहद का मिलना आजकल कमयाब हो गया है, बहुत कम दस्तयाब होता है, लेकिन बहरहाल बहुत ही ताकत क़ुव्वत वाली ग़िज़ा है। खाने में उसको रोटी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, पानी में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शहद को इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5 कद्दू। लौकी भी कहा जा सकता है उसको, लौकी भी कद्दू ही की किस्म है या कद्दू लौकी की किस्म है। बहरहाल कद्दू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी। एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ لوگوں تم کدو کھایا کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے اور عقل کو مضبوط کرتا ہے، اور اگر سائنسی لحاظ سے اس کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں جو کیلوریز ہے، فیٹ ہے، وہ بہت کم ہوتا ہے، اور جو فائبر ہوتا ہے وہ ایک مناسب مقدار میں ہوتا ہے، اور بہت ہی اچھا اور ٹھنڈا کھانا ہے۔ اس کو کھانے کے بعد انسان ہلکا پن محسوس کرتا ہے اور زود ہضم بھی ہے۔ بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ نمبر 6، جو کی روٹی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں عام طور سے جو ہی ہوا کرتی تھی۔ گیہوں جس طرح آج کل دنیا میں بہت کثرت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ دستیاب ہے، اس زمانے میں گیہوں اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا تھا، البتہ جو کی روٹی کھائی جاتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ اسی طرح سرکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سرکے کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سرکہ بھی کتنا بہترین سالن ہے۔ آج کل ہمارے یہاں بہت کم سرکے کا استعمال ہوتا ہے، مختلف چیزوں کا الگ الگ سرکہ بنایا جا سکتا ہے، گنے کا بھی سرکہ بنتا ہے، سیب کا بھی سرکہ بنتا ہے، الگ الگ چیزوں کا سرکہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری احادیث بھی سرکے سے متعلق موجود ہیں۔ نمبر 7، گوشت۔ جس طرح پھلوں کا سردار آم کو کہا جاتا ہے، ایسے ہی کھانوں کا اور مختلف غذاؤں کا جو سردار ہے وہ گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بھی بڑا پسند تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے دستی والا گوشت کھایا کرتے تھے، بکرے کا اور دمبے کا گوشت بطور خاص تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز کھائی جاتی ہے وہ گوشت ہی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی سب سے زیادہ گوشت کھایا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے یہاں لوگ رہتے ہوں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو شاکاہاری ہیں، ان میں بھی بہت بڑی تعداد ہے جو گوشت کھاتی ہے، اور گوشت واقعی ایک محبوب اور مرغوب غذا ہے۔ اگر کچھ دنوں تک دستیاب نہ ہو تو آدمی ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو زندگی سے حذف ہے، ڈیلیٹ ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہماری کھو گئی ہے۔ بہرحال آج کل تو گوشت کی اتنی ساری ڈشز تیار کر کے بازار میں بھی دستیاب ہوتی ہیں، اور گھر پہ بھی آسانی کے ساتھ تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسندیدہ غذا تھی۔ نمبر 8، انجیر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذاؤں میں شامل ہے، اور یہ جنت کا پھل ہے۔ ایسے تو بہت سارے پھل ہیں جو جنت میں ہوں گے، بلکہ انسان جس پھل کی خواہش کرے گا وہ جنت میں دستیاب ہوگا۔ انجیر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، والتین، قسم ہے انجیر کی۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرید بھی بنا کر کھایا کرتے تھے۔ سرید جو شوربہ ہوتا ہے گوشت کا، اس میں روٹی وغیرہ چور کر ڈال لیا جائے، یا یہ کہ آگ پر تھوڑا گرم کر کے پکا کر کھا لیا جائے روٹی کو شوربے وغیرہ میں ڈال کے، تو بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور ذائقہ دار ہوتا ہے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، کچھ اور بھی پھل ہیں جو حضور تناول فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال ہمیں بھی اس سلسلے میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میرے حضور کیا پسند فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال کچھ اور بھی ایسے پھل ہیں، ایسی غذائیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں چند غذاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی خصلتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔